Hello guys, nabot big bislig. Si Batoy ang bida. Hi everyone. Hi, I'm here. Dito na. Mushroom. Saan man eh? Mushroom. Mushroom. Oh, kaon ta. Ha? Kaon. Saan man? Ha? Saan man eh? Silungan oy. Ano ba kani? Siminto. Kawayan? Siminto. Kawayan eh. Di, design ran kawayan. Nice ang view. Moring ko anay gamay rin area diri no. Puro dagat no. Ano? Mana? Dili ba? Ano? Ha? Sinuka to. Di. Nilabay mga pagkaon. Shout out everyone. Shoutout sa kong mama. Oy, mama dapat si Just